निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अहे शांते आज श्रीमंदिर भितर एमती कौन शब्द होउची? हाँ हाँ मत शब्द सुभा होता। आहे एठी बसिक एमती भाबुथिबा ना जाकी देखिबा? हाँ हाँ चलो 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 हाँ हाँ चलो 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 देखिए। आज्ञा प्रणाम। भीतर छु महोदय। आज एक ही प्रकार शब्द श्रीमंदिर सुनिबा को मिलुची। मु तम मान पाक आसुली आज मोगल रो कला पहाड़ श्रीमंदिर उपरे आक्रमण कर आसलानी आम कालिया सात को नहीं जीव बोली। हे प्रभु हे क्यों मंगल जय जगन्नाथ। साथ एबे ताहला हमें कौन करिबा? कौन करवा कौन चलो आम ठाकुर को केवाड़े दे पलायन करवा। आहे प्रतिहारी तुमे यथाशीघ्र मणिमा को खबर दे यथाशीघ्र फेरी आस। यथा आज्ञा सांजे। आहे शांते मोगल सैन्य माने आम श्रीमंदिर चारिपटे घेरी रहिसंदी। आमे को बड़ ठाकुर को नहीं जाई पाइबा? आमको तो नबाक पड़ो ता छड़ा आम कालिया सात को कला पहाड़ ठारू लुचई रखिबार उपाय नहीं। बड़ ठाकुर ब्रह्म को काढ़ी छोट दारू रखी आमको नबाक पड़ो। शांते ताहले काल विलंब न करी चलतु शीघ्र बाहरी जा। दैतापति आज्ञा तुम्हें शीघ्र जाई गोटे भेड़ार बंदोबस्त करी दोपंता घाटे आसी पहुंच। आज्ञा शांते तुम्हें माने काम सारी पछपट सुड़ंग दे आसी जाओ मु जाउछि। सेनापति जी हुजूर हम सैनिक मैंने केते दूर पहुंचलानी? आम सैनिक मैंने मंदिर मेघनाथ पाचेरी पाखे पहुंची गले। ताहले ठीक अछि तुमे हम सैनिक मानू ने मंदिर चतुर्द्वार भांगी दियो एवं से काठर तैयारी भगवान बोलौथुवा से मायावी जगन्नाथ को नहीं आसो। जी हुजूर।
हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ, हे प्रभु कालिया सात मोर यही भंगा ददरा नौकारे विराजमान करी बड़ ठाकुर को विराजमान करई नौकारे पार करी मते सहाय कर। हे प्रभु जगन्नाथ प्रभु मोर यही ददरा नावरे विराजमान करते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हाय शांते ए विशाल काय चिलिका जलराशि रे आम केउ आड़े जीवा पुणी अंधार हेई आसिलानी किछि बुद्धिबाट दिसु नहीं। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହୋଦୟ। ମଣିମାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ନଈରୀ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ ନଈରୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରିହର ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଗ୍ରାମର କୂଳରେ ଏକ କୁଦା ଅଛି। ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯିବା। ହଁ ମହୋଦୟ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆଗେଇ ଯିବା। जय जगन्नाथ। ଆଚ୍ଛା ମହୋଦୟ, ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ତ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ ଦେବା କେଉଁଠି? ସ୍ଥାନଟି କିପରି ରହିବ? ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସୁନିର୍ଭର ରହିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ସେଇଠି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। शांति बड़ ठाकुर कृपार तो आम्भे मैंने पहुँची गले, किंतु ये चिलिकार लुणी पानी घेर आमे बड़ ठाकुर को प्रसाद रूपे कौन अर्पण करवा किसी बुद्धिबाट देखा जाऊ नहीं। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହୋଦୟ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ଆଉ ଆରପାଖ କୂଳରେ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଏକ ଯମୁନା ନାମ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀଟିଏ କରିଛନ୍ତି। आज्ञा महोदय मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖେ ମହୋଦୟ। आम बड़ ठाकुर बड़ खिया को कौन खाइबा को दबा कौन प्रसाद अर्पण करवा किसी बुझा पड़ूना। यह तो प्रकृत सत कथा, किंतु यही घंच अरण्य मध्य आम महाप्रभु को प्रसाद लगे अर्पण कौन करवा? आज्ञा महोदय, आमे चिंता कौन पाई करबा? आर पारी परा ग्राम अवस्थित ନାହିଁ ମହୋଦୟ, ଆମେ ଆରପାରିକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। तेबे एबे कौन करवा?
ଚାଲ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ମିଳିବ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୁରାରୀ, ଏହି କୁଦାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଫଳକୁ ତୋଳି ଆଣି ମୋ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗେ ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମହୋଦୟ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏହି କୁଦାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଫଳକୁ ଆଉ ତୋଳି ଆଣି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା। ମହୋଦୟ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା। ଦୈତ୍ୟପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେରୀ ମହୋଦୟ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପାରପାରିରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମହୋଦୟ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଫଳର ସନ୍ଧାନରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। शांति, शांति, हो शांति, शांति, हो शांति। ए आसो आसो। शांति, हो शांति, आसो आसो। महोदय, ये तो कांकण फल प्रसाद लगी हुए नहीं। ସତେ ତ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ। ସତରେ ମହୋଦୟ, ସେ କଳା ଠାକୁର କଳା ସାଆନ୍ତ ବଡ଼ଖିଆର କି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଠି 56 ପଉଟି ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଏଠି କେବେ ଖାଇନଥିବା ଫଳ ଖାଇବ। ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା ମହୋଦୟ, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା ମହୋଦୟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ହଁ ମହୋଦୟ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ। ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଇଏ କି ଫଳ? ଦେଖ ମହୋଦୟ, ଏହା କାଙ୍କଡ଼ ଫଳ। ମହୋଦୟ, ଏ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ ବଡ଼ଖିଆ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଏ ତ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବଡ଼ଖିଆର ମନ ଏହି କଣ୍ଟା ଫଳ ଖାଇବାରେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ମହୋଦୟ, ଆମ ସରଞ୍ଜାମ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଅଗ୍ନି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ମହୋଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହୋଦୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ମହୋଦୟ, ଏହି ଚିଲିକାର ଲୁଣିପାଣି ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୁଦାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କାଙ୍କଣ ଫଳ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି କୁଦାଟିର ନାମ ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ସତ କହିଲ ସାନ୍ତେ, ଏହି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉ। ସାନ୍ତେ, ପୂଜା ତ ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଳତି କିପରି କରିବା? ହେ ମୋର ବଡ଼ ଠାକୁର କଳା ସାନ୍ତେ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ। ଆଜିର ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ। हजूर हजूर কি সম্বাদ গুপ্তচর? हजूर से पंडा माने कपड़े जगन्नाथ को नहीं चिलिकार जलसीर एक कुदार रखिछन। আচ্ছা, সে মায়াবী লম্পট মো ডর দেই সে কুদারে লুচিছে। গুপ্তচর, নিও তোমার নাম। সেনাপতি, জি হজুর। যথা শীঘ্র সে কুদক দিবার ব্যবস্থা করো। জি হজুর। पिताश्री तो बंदी हो कौन करी किसी बुद्धिबाट देखा जाऊ ना। से कुदार सन्धान भी से दुष्ट पाईगला। गुप्तचर, आज्ञा राजकुमार, आदेश दियंतु। तुम्हें गोटे कार्य कर, तुम्हें जाई यथा शीघ्र खबर दियो भीतर छु महोदय को से जगार महाप्रभु को स्थानांतरित करने। आज्ञा राजकुमार। साते आज को 4 मास 21 दिन बीती गलानी हेले श्रीमंदिर रो किछि संदेश आसिलानी। हे प्रभु श्री जगन्नाथ आउ केते दिन ए जागार लीला करिवार इच्छा से ही प्रभु श्री जगन्नाथ ही जानी थिले। आमे कोन करि परिबा? प्रणाम महोदय। पितरजी महोदय, एबे एई स्थानरु संगे संगे परित्याग करंतु। गुप्तचर, श्रीमंदिर सब कुशल मंगल तो नाई मणिमा को बारबाटी बंदी कर मत राजकुमार पठाई आपण को संदेश देवाई। गुप्तचर, कौन किछि असुविधा? नाई से दुष्ट कला पहाड़ को यही स्थान सन्धान मिल जाए। चिलिकार आरपारी नईरी ग्राम प्रभु श्री हरिहर दीपक पीठ को चलो नहीं जीवा। चलतु 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 चलतु। प्रत्यरी महोदय, तुम्हें काल विलंब न करी तुम शीघ्र नौकार बंदोबस्त करो। आज्ञा महोदय। चलो चलतु
ସାନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତ ଆମେ ହରିହର ସରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ମହୋଦୟ, ହରିହର ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ 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 ଚାଲନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव तुमे। नमस्कार। आज आम लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी सुटिंग शेष दिवस। এই ভিডিওটি আমি করিবারে কেতে যে কষ্ট করছে তা তো আপনারা দেখি পারুথিবে। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ